नमस्कार बंधुरा आमार पाँचमिशालिते स्वागत। आजकेर रेसिपि दूध चिंगड़ी। दूध चिंगड़ीते की की उपकरण लागबे सेइगुलो एबार देखाबो। प्रथमे मसला पेঁয়াজ टमेटो काँचा लंका आदा रसुन टमेटोटा कुचि करब। पेঁয়াজ कुचि करेছি देखुन। गरम मसला धने गुड़ो जिरे गुड़ो शुकनो लंका गुड़ो दूध घी प्रथमे एक पात्र चापिए गरम जल ढेले ताते चिंगड़ी माछगुलो एकटू फुटिए नेब जाते माछेर एकटूखानी चोका छाड़ातेও सुविधा ताछाड़ा माछे एकटा किरकम फेना थाके सेटा बेर हये जाबे। এই দেখুন ফুটার পরে একটু ফেনা উঠেছে, এই ফুটেই সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিতে হবে। এটা ঠান্ডা হলে চোকা ছাড়িয়ে চোকাটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি। চোকাটা ছাড়ানো হয়ে গেছে। मिक्सीते रसुन काँचा लंका आदा पेस्ट करब। এই দেখুন পেস্ট করেছি। টমেটো পেস্ট টমেটোটা পেস্ট করেছি। পেঁয়াজ দেখে দিয়েছিস। চিংড়ি মাছে নুন আর হলুদ মাখিয়েছি। কড়াইয়ে তেল দিয়ে চিংড়ি মাছটা खूब एक भाजबो ना, लाल करबेन ना। आमी लाल करेছি किन्तु लाल करबेन ना, शुधु एकटू फ्राई करे नेওয়া। एपार ओपार नेড়ে अल्प एकटू इये करे तुले नेবেন। देखुन आमी एकटू लाल बेशी करेছি किन्तु आपनारा लाल करबेन ना, हालकार ओपरे एकटू भेजे नेबेन। ओई तेले घी दिलाम, गरम मसला एलाच दारचिनी लवंग तेजपाता पेঁয়াজটা दिए दिलाम। কুচি করা পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম।
পেঁয়াজটা যখন একটু লাল হয়ে আসবে, খুব খুব একটা না, ব্রাউনের মতো হয়ে আসবে, নুন দিলাম, নুনটা পরিমাণ মতো দেবেন, নালে চিংড়ি মাছে বেশি হয়ে যাবে। হলুদ দিলাম, গুঁড়ো মশলাগুলো এবার একে একে দিয়ে দিচ্ছি। ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কা, পেস্ট করা আদা রসুন আর কাঁচা লঙ্কা পেস্ট করাটা ঢেলে দিলাম, টমেটো পেস্টও ঢেলে দিলাম। ভালো করে কষতে হবে এটা। কষতে কষতে যখন তেল বেরিয়ে যাবে, একটু কষার পরে চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে একটু কষতে হবে। কষা হয়ে এবার তেল বেরিয়ে গেছে, এবার দুধটা ঢেলে দিলাম। দেখুন মাখা মাখা হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে সার্ভ করে দেব।